O Conselho Europeu dos Sindicatos de Polícia só admite como membros sindicatos democráticos e que rejeitem a aplicação da pena de morte. Por isso, congratula-se com a evolução política que se tem verificado nos países do leste europeu e afirma estar pronto a promover a criação de sindicatos de polícia nesses países que só recentemente introduziram as regras da democracia na sociedade. Esta reunião do Comitê Executivo do Conselho Europeu de Sindicatos de Polícia serviu para propor algumas normas de atuação da polícia da Comunidade Europeia. Normas que se prendem com o respeito pelos direitos do homem. O Conselho Europeu dos Sindicatos de Polícia resolveu instituir uma comissão para a observação da ordem pública, destinada a denunciar a utilização abusiva das forças policiais por parte do poder político. Os polícias europeus parecem querer, assim, evitar serem utilizados como meras forças de repressão. Em Portugal há apenas um sindicato de polícia que abrange apenas os agentes da Polícia Judiciária. A PSP, como se sabe, não pode ter sindicatos. Uma situação que, à luz dos ideais do Conselho Europeu, deixa muito a desejar. Au Portugal, la police de sécurité publique ne peut pas avoir un syndicat. Est-ce que ça veut dire que la démocratie portugaise, ce n'est pas une vraie démocratie? Bien, je n'irai pas jusqu'à m'avancer jusqu'à une telle affirmation, mais je pense que le système de la police portugaise fait que la police de sécurité publique est sous contrôle militaire. Or, ce que nous dénonçons, dans un premier temps, c'est que la police, qui est au service de tous les citoyens, doit être absolument une police civile. D'autre part, toute force de sécurité, pour garantir les libertés individuelles et les droits de l'homme, doit être nécessairement transparente. Et pour cela, il n'y a pas d'autre système, pas d'autre moyen que le syndicalisme dans la police. Nous affirmons au CESP, nous affirmons solennellement que le syndicalisme est la garantie nécessaire des droits de l'homme et du citoyen dans la société européenne. José Carreira, da Associação Profissional da PSP, ouviu e deve ter agradecido.